Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Kita mulai lagi. Kita ketemu lagi di Trabas yuk. Training bareng asik seru yuk. Nah, teman-teman, Trabas kali ini punya acara yang spesial. Kenapa? Karena ada unfinished business dari Family Discipleship yang sebelumnya. Mungkin sebagian dari kita, sebagian besar udah pernah ikut ya, udah yang sebelumnya tuh. Ada unfinished business-nya apa? Ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijelaskan karena keterbatasan waktu itu. Nah, kali ini kita akan bahas sebisa mungkin dengan waktu juga yang sangat terbatas. Nanti Ibu Dorcas yang akan menjelaskan kepada kita, akan memberikan jawaban, dan akan dimoderatori oleh Pak Christian dan Ibu Anne. Makanya kali ini jadi acara spesial ya. Saya serahkan kepada Pak Christian untuk boleh dapat memandu kita bersama. Silahkan Pak Christian. Selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom. Selamat bertemu kembali di Trabas. Training bareng asik, yo. Asik seru. Oh, asik seru, yo. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama minta pimpinan Tuhan untuk sesi hari ini. Saya minta Bu Anne untuk buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya komunitas yang bisa saling menguatkan, saling memberikan inspirasi, dan saling memberikan motivasi. Kami berdoa bersyukur juga karena Tuhan juga memberikan Ibu Dorcas yang begitu setia membimbing orang tua, keluarga muda di Asia Pasifik. Dan sekali lagi kami mau diberkati dengan segala hikmat yang Tuhan sudah berikan padanya. Biar Tuhan pimpin supaya acara Q&A hari ini boleh memberkati setiap orang yang sudah hadir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa topik yang dipertanyakan di dalam seminar yang lalu, tapi pertama-tama Ibu Dorcas akan briefing sedikit, apa yang sudah dibahas secara global ya, topik-topik yang kemarin ini. So I will let Dorcas lead to brief a little bit, just general ideas of biblical civility and also parenting from the tree of life, probably the principle of that, so that we can have general ideas and then know what to ask questions to you. Oke, and ini mix aja ya, jadi Ibu Dorcas menjelaskan dalam bahasa Inggris, setelah itu nanti kami coba akan rangkumkan di dalam bahasa Indonesia, begitu ya. Oke. Oke, time is yours, Bu Dorcas. Okay. Go. Share. Can you see my? Yes, we do. Okay. So this is the topic that a lot of you are asking about. What do you mean by civility, biblical civility? And this is actually lesson 9 of Parenting from the Tree of Life, of which Christian and Anne will be teaching. So I'm just touching a bit about the lesson. Some of you who have been in my workshop, you also remember I keep mentioning that we can't try to answer all the questions in a 2 hour or 1 hour, 45 minutes. And 2, what you are going to hear is head knowledge. What is important is for you to take this truth and then leave it out first ourselves before our children can catch it from us. So it's going to take a while. It will not be answered. And this is the reason why I kept encouraging those who have not gone on the class to come to a class. Coming to a class is not to learn. Coming to the class is to take one small truth, go home this week, between husband and wife, we tried it out. We practice it with our children. Then next week you come back with another one. This is how living God's principle out happen.
It doesn't happen in a day-to-day, in a one-session thing. So here I'm going to talk a bit about civility. A lot of you ask these kind of questions. So what has civility got to do? Is how does it fall into the Bible? How does it serve? What are the components? What does it bring? So I'm going to quickly run through one lesson. I think 10 minutes, I won't even talk about it that much. And then it will touch on some of your questions as well. The first thing I want to introduce is called the ethics of reciprocity. Many of you say, why must I be nice? And then you tell your children, then people will be nice to you. This is called ethics of reciprocity, meaning that your being nice has a condition. You want to be nice only if people are nice back to you. You want to be polite only if people are polite back to you. So there is a condition of your niceness. This is called reciprocity. It's an exchange. And this is not biblical. In the Bible, the golden rule says, do to others what you want others to do to you. There's no condition. You do it whether they do it or not. The point is, I just want this way of treatment because I find that it's nice. So if it's nice, I will do it. If nobody else does it, it's still okay. I'll still do it because I find that it's nice. This is called the golden rule. Biblical civility has no condition. We do it because we believe it's the right thing to do. We do it because we want to know that we are ambassador of God. Whatever we do, we are salt and light, we are representing God. So if it's God's pattern, if it's God's character, my household, we will do it. Now, once we make this choice, know that it is a difficult choice. Because as soon as you want to live out a high standard, which is God's standard, you must always know that you will be against the rest of the world. There's this picture word that I'm going to encourage you with. A fish that has life, a fish that is alive, will always be swimming against the tide. Only dead fish float with the tide. So if you are bringing up your family, your children in the high standard of God, you will be that fish with life that will swim against the tide. It will not be easy. It will always be opposite of what the world is trying to teach our children. And our children will question, why must it be so hard? Why must I swim against the tide? And this is where community comes in. I think you have saw the movie called Finding Nemo. There's one part where the fish were all caught in a net, and Nemo taught all the fish to all swim in one direction. When the fish all united swim in one direction, they were able to break out of the net. Finding a community that is like-minded, that shares the same value, has that same effect. Has the same effect. All right? So ethics of reciprocity, I do if you do. Man meeting needs according without God, whereas reflective of God's nature and love, we do it because of a bigger purpose, because it's God's kingdom, then it's man meeting each other's need with the love of God. So some of the common questions that our kids will ask us, if I'm not happy, I just show it. I'm being real. I don't want to hide my feelings. Or why must I think of other people? Why don't they think of me? Why must I always think of other people? Now, these are all very common and valid questions that our children might ask. And it goes back to this. Just because you feel not happy doesn't mean that, doesn't give you the right to make everybody else feel unhappy. Everyone has a right to their own space. If I'm eating my meal, my human right is I have a right to enjoy my meal in a peaceful environment. Now, you may be unhappy. I feel bad for you, but doesn't give you the right to make me feel bad just because you're feeling bad. That's not my entitlement. This is called biblical civility. Right? You don't have the right to make everybody else feel bad.
So when I teach my children, and if they are being grouchy and not nice, we look at them and tell them, looks like you are having a difficult time. I think you need to go to one side, to your room, to a corner, and get some self-control. And then when you think you're ready to be sociable again, you're welcome back to be with us. The rest of us, we have our right to have a nice, peaceful meal. So you can make your choice now. You go there and make a decision for yourself, whether you want to continue to be socially unpleasant, so therefore lose the right to be with other people, or you want to choose to be socially acceptable, then you earn back the right to be with us. I've just spoken a whole series of biblical truths to you. Once you are not socially, you do not display socially acceptable behavior, you lost the right to be in society. This is biblical civility. Right? We teach our children this. Why must I pack my room? Because God is a God of order. And so we, as children of God, we want to repeat what God is. We will pack our room. When you don't pack your room, when you don't take care of your things, when you don't steward it, you are sending a message to the rest of the world that the owner of this thing, this clothes, this room, this bag, this table, the one who owns this doesn't care. When you don't pack your room, that's the message you show. When you don't take care of your things, that's the message you show. You're telling the rest of the world, the owner does not care. And if the owner doesn't care, then the rest of the world can do anything they want with this. So people will start taking your things, people will start messing up your things, or people will start taking your things away. And if when people do that and you complain, you actually have no right to complain, because you actually send the message that you didn't care. The owner didn't care. So this is why all the husbands here who are listening in, listen to this. Your wife is your property. Make sure you take care of your wife. Make sure that she looks nice and beautiful all the time. Make sure you treat her well, because she is your property. If you don't take good care of your wife, people will come and take away your wife. All right. So these are some, and some of you have, I saw this question was also about why is it that some of the people who are not in church who are nicer, and the people in church are not so nice? The church is like a hospital. You want to say something, Christian? Yeah, Dorcas, maybe if I may translate a bit Okay. what you say, I think that's a very important point. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini seperti tadi di awal, kita sudah diumumkan bahwa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Growing Kids God's Way Seminar. Dan hari ini Ibu Dorcas sudah menjelaskan tentang menemukan kembali kesopanan, rediscovering civility. Jadi kesopanan, ketertiban, keteraturan, ya. Nah, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan melihat, mengajarkan anak-anak kita etika timbal balik. Jadi kita harus bersikap baik, kita harus baik dengan orang, sopan, supaya orang lain melakukan yang sama terhadap kamu. Itu bukan etika kekristenan, katanya Ibu Dorcas tadi. Itu bukan etika kekristenan. Kita lakukan yang baik, kita bersikap sopan, karena kita ini representasi dan kita ini mengenal Tuhan pencipta kita yang baik dan penuh respect dengan kita. Sehingga kita harus behave, harus bersikap baik adanya. Dan Ibu Dorcas memberikan satu ilustrasi yang cukup baik mengenai ikan, katanya ya. Ikan itu selalu berenang, berenangnya itu kalau sepanjang dia hidup, dia berenang merawan arus. Hanya ikan yang mati yang akan mengikut arus. Nah, itu fungsi komunitas untuk mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah mendapatkan hidup kembali, hidup dalam arti disucikan oleh Tuhan, seperti Finding Nemo, kita bersama-sama komunitas, kita mesti merawan arus ini.
Ya, nah tentunya banyak dari kita ditanya sama anak-anak, kenapa saya harus pikir orang lain pikir? Kenapa saya harus berbuat baik kepada lingkungan saya? Kenapa? Ya, why? Jadi kenapa? Semua pertanyaannya kenapa? Nah, tampaknya kita seringkali mesti memberikan pengertian pada anak-anak bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang senang dengan keteraturan dan ketertiban. Dan kita mesti memberitahu bahwa owner of the world, katanya, pemilik daripada dunia ini selalu peduli apakah kita take care, kita memberikan representasi yang baik, kita bersikap baik dengan sesama kita, dan juga kita melakukan sikap yang sopan, dengan keteraturan, mengatur hidup kita, dan menjadi berkat dan berdampak yang baik. Jadi begitu anak-anak kita uring-uringan, atau bersikap emosional, tidak peduli, kasar, berkata-kata kasar, bersikap seenaknya, kita mesti memanggil dia dan kita mengatakan, kamu tampaknya lagi kehilangan penguasaan diri. Kamu tampaknya menjadikan dengan kehadiran kamu, justru orang lain di sekitar menjadi tidak senang, dan orang lain itu punya hak untuk menikmati kondisi yang teratur, yang sopan, yang tenang, yang in order, sesuai dengan yang Tuhan Allah pencipta lakukan. Nah, makanya kita mesti mengajar anak-anak kita, mau nggak kamu diam sejenak, tenang dulu, nanti kalau kamu sudah siap, masuk lagi di dalam komunitas untuk bersikap baik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Ajarin mereka untuk self-control, menguasai diri dulu. Ya, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Dorcas, I think what you explain is we can start a bit, if you don't mind, the question. I think the question, as you said, I will translate, and then I will ask in English to you, then you can answer in English, then I will translate again. Yeah, something like that. I think that's that's better like that. Ini ada pertanyaan bahwa seringkali kita melihat orang yang tidak percaya, orang yang jauh lebih orang yang tidak percaya tapi jauh lebih sopan, jauh lebih ramah, jauh lebih tahu tata krama dibandingkan orang Kristen. Apakah berarti mereka juga bisa menghadirkan Allah tanpa harus percaya kepada Kristus? So Dorcas, the question is, often we find unbelievers more charming, better behavior than Christian people. Does it mean they could represent God without trusting to Jesus Christ, our Lord? So that's the question. Okay, I'll ask the answer in two parts. Yeah, number one, we find non-Christian nicer than Christian. Unfortunately, this is quite true. The reason why we have that scenario is because, example, where do you find the most number of sick people? At the hospital. So where do you find the most number of people with issues, with social issue? In the church. Because church is a hospital for people with social issues. So therefore, it's not uncommon for you to find Christians who believe in God, but still have a lot of issue. When I believe in God, doesn't mean that straight away that day I believe in God, I change 100% to become a wonderful person. I'm still having all that sinful problem with me. Just that right now, I have the salvation, I have God forgiving me. Now from here till I go to heaven, I have to slowly improve with God's grace, with God's love, to become better. So therefore, there's a higher chance for you to find not so nice people who are Christian. Those who are nice generally don't think they need God because I'm doing well socially. So you may find a lot of free believers who are actually nicer, more successful people. Two, so does it mean that they can represent God without believing in God? Well, in a way, there's this thing called common grace. Common grace means, you want to translate the first part first? Ya. Ya, jadi Ibu Dorcas mengatakan memang betul banyak orang yang bukan Kristen, dia cukup baik, dan justru orang yang kita ketemui di gereja, orang sesama teman-teman anak-anak Tuhan, seringkali justru bersikap yang tidak baik. Ya, kenapa? Karena Ibu Dorcas memberi ilustrasi, orang sakit banyak diketemukan di rumah sakit.
Ya, orang yang kesusahan berrelasi sosial, orang yang sulit sekali di sosial diterima, justru dia datang ke gereja. Dan ini adalah fakta. Sehingga maka banyak yang di gereja juga sebenarnya yang sedang diproses. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang berdosa yang justru sebetulnya sedang sakit secara sosial, kemungkinan juga, atau sedang tidak diterima, tapi Tuhan panggil. Jadi tidak semua orang yang dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan adalah orang yang dasarnya sudah baik. Tapi justru banyak yang datang bertobat waktu dia sudah dewasa, dan itulah sebabnya katanya mulai dari sekarang sampai kita dipanggil pulang ke rumah Tuhan, kita mengalami proses penyucian atau sanctification, istilahnya ya, atau istilahnya Bu Dorcas bilang akan menjadi lebih baik diproses oleh Tuhan. Ya, jadi itu kurang lebih. Ana ada tambahan? Jadi mulai dari kita diampuni oleh Kristus, kemudian lahan-lahan kita mengalami perubahan, getting better, menjadi lebih baik, sampai ketemu dengan Tuhan. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah, bisakah mereka representasi Tuhan? Can they represent God? Then that's Ibu Dorcas will answer the second one. Okay, there's this concept called common grace. God gives common grace to everyone. Whether you believe him or not, you receive the common grace. Common grace means that all the precepts, all the principles that God used to create the whole creation is available for everyone. So long as you observe this principle that God used to create whole creation, you will be successful. So like driving a car. God gave us a car. To run a car, you need to put petrol. Once you put petrol, your car will run well. So you're successful. But if you put water in a car, the car will break down. Then you're not successful. So if you, whether you acknowledge God or not, so long as you put petrol in a car, you will be successful. Got it? But they cannot represent God because they don't even acknowledge God. They can function in God's principle. They can become very successful. But so long as you do not acknowledge God as God, you cannot represent him because you don't even recognize him. So they cannot represent God. I may not be that successful, but because I acknowledge him, I talk to him, I tell him about, I let him come into my life. I may not be that successful, but people see the change in me. People see me from where I started. Then I know God, I begin to change and move closer to what God is like. People see the change. And then when people ask me, I can tell them it is because of God in my life. I'm representing God in that way. When you ask that question, implicitly there is a pre-assumption you have made. Successful person means representing God. Not successful person means not representing God. Then we have to come back and ask you your definition of success. Success is actually using a yardstick. How close you get to the yardstick will be how successful you become. So therefore, what is crucial about success is your yardstick. What is your yardstick of measurement of success? So in me, when you ask me, can they represent God when they are doing well, when they're successful? They can only represent God if whatever their yardstick is in alignment to God. So they do not know God, but they represent honesty, integrity. They are representing that portion that's in line with God. But however, if they start talking about, I am honest, I believe in this, and the attention is to me and not giving honor to God, there's no representing of God at all. But I may not be that successful materially, but I'm very good in terms of being honest, in terms of telling people that this is because of God. I'm representing God better. Oke, terima kasih. Jawabannya adalah, pertama, dapatkah mereka orang yang baik, orang yang bersikap sopan, mewakilkan, menghadirkan Tuhan? Tentunya tidak bisa. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu mereka di dalam anugerah umum atau common grace tadi ya. Jadi anugerah umum itu artinya
semua orang akan menikmati yang sama dan mendapatkan kemungkinan untuk melakukan hal yang sama, karena Tuhan memberikan anugerah itu bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi juga untuk orang dunia, ya siapapun itu. Misalkan Ibu Dorcas memberi contoh untuk menyetir mobil, ya jadi mobil itu sangat mekanik, semua yang mengisi bensin tentunya bisa menjalankan mobil. Tetapi orang yang mengisinya air, tentunya mobilnya mogok. Nah, artinya orang Kristen maupun orang non-Kristen yang punya mobil dan dia ngisi dengan gasolin, dengan bensin, pasti mobil itu bisa jalan. Nah, itu contoh simpelnya. Tetapi kalau mereka itu bahkan tidak pernah mengenal Tuhan, mereka tidak pernah menghormati Tuhan, mereka hidup tanpa kenal Tuhan, walaupun mereka bersikap baik, tentunya mereka tidak bisa menjadi representasi dari Tuhan. Orang lain yang tidak pernah bertemu Tuhan, orang lain yang bertemu orang yang berbuat baik, tapi orang itu tidak mengenal Tuhan, tentunya orang itu tidak bisa menemukan Tuhan di balik hidup daripada orang ini. Tapi orang Kristen yang diubahkan karena Tuhan, mereka waktu orang lain bertemu dengan orang ini, dia akan melihat di balik itu ada Tuhan yang bekerja, dan mereka bisa memuliakan Tuhan karena perbuatan baik mereka. Ya, jadi ada yang berbuat baik, tapi orang yang melihat berbuat baik, dia hanya meng-honor, memuliakan orang ini. Tapi orang Kristen yang berbuat baik, dia bisa melihat siapa di balik daripada orang ini. Ya, perubahannya. Jadi salah satunya katanya adalah perubahan yang nyata. Ya, salah satunya perubahan yang nyata. Jadi seperti satu tiang yardstick tongkat yang kempeng, ya. Jadi dia bisa melihat sini lurus karena ada Tuhan yang menopang, yang membuat dia lempeng di sini. Dan dia bisa menjadi representasi itu. Ya, saya lihat istri saya mau ngomong. Ya, silakan. Ya tadi Bu Dorcas jadi mempertanyakan, waktu kita menanyakan pertanyaan ini, implikasinya ada satu persepsi tentang apa artinya kesuksesan. Jadi kesuksesan itu sebenarnya apa? Jadi Bu Dorcas memberikan ilustrasi sebuah tonggak, ya. Yang namanya sukses adalah ketika seseorang itu bisa getting closer, lebih dekat kepada tonggak itu. Jadi kalau tonggak ini adalah standar, misalnya kejujuran, semakin jujur, dia semakin sukses terhadap kejujurannya ini. Jadi apa yang disebut dengan sukses. Dan yang paling penting adalah memang pada saat seseorang mengenal Tuhan, dia bisa merepresentasikan Tuhan, bukan hanya mengerjakan apa yang common grace yang Tuhan kasih kepada orang tersebut. Jadi sebenarnya yang namanya orang yang sukses itu bukan berarti dia bisa merepresentasikan Tuhan. Ya bisa dijadikan sesuatu yang sejajar seperti itu. Baik. So, Dorcas, are you done or you want to answer the third one? Any reason? Or I can go to the next question? Next question. Okay. So the next question is, please help to provide tips to us as a parents, how to guide our children to have this biblical civility. Jadi, bisakah Ibu Dorcas menolong untuk memberikan tips, ya, jadi kiat-kiat untuk kita sebagai orang tua, bagaimana memimpin anak-anak ini, anak-anak kita, supaya anak-anak kita mempunyai kesopanan ataupun keteraturan ataupun tadi civility, biblical civility. Probably how we can start. Yeah, how do we start and what is the tips? Yeah. Okay. Biblical civility. Biblical civility itu seperti sebenarnya tata krama Alkitabiah, ya. Kesopanan, kebaikan Alkitabiah. Okay, Dorcas, time is yours. Yeah, I'm thinking how. Okay, I'll use this then. Can you all see this? Yes. Yes. Okay. Biblical civility requires you to set up values. Right? You're teaching your children what is right and what is wrong. And they must accept what is right and what is wrong. Currently, our major challenge as parents is this thing called moral relativism. Right now, the world is saying that everyone is entitled to an opinion. Every opinion is right.
So who are you to tell me what is right and wrong? Our children are very confused by this. So I think this is the right way. I think being polite is right, but they say, no, you must be real to yourself. So these are some of the challenges that we parents are facing. While we teach biblical civility, manners, politeness, the world might be saying something else. So here, you must have this biblical truth. One, correct, everyone is entitled to an opinion, but doesn't mean that every opinion is right. There are right opinions and there are wrong opinions. How do you decide what is right and what is wrong? Just now I talked about the standard. You measure it against God's standard. God's standard sets the biblical civility as right. That would be the standards. So that's the first thing that you have to explain to your children. Do you want to translate first? Yes. Jadi jawabannya adalah kita harus memberikan pengertian pada anak-anak untuk bisa mempunyai standar menentukan nilai benar atau salah. Nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang salah. Dan tentunya tantangan yang paling besar yang dihadapi zaman kita sebagai orang tua adalah moral relativism, atau itu terjemahannya moral yang sifatnya relatif. Ya, benar atau salah yang sifatnya relatif. Artinya, setiap orang berhak menentukan benar atau salah. Punya hak untuk menentukan. Sehingga kita kehilangan standar yang Tuhan tetapkan untuk menentukan ini benar, ini salah. Anak-anak bingung dengan itu. Dan anak-anak tentunya akan kebingungan melihat siapa yang benar, siapa yang salah, dan apa dasarnya. Kurang lebih begitu, ya. And the second truth is, if we allow everyone to decide and have their own opinion, then the child will think that then I can have my own opinion. I don't need to agree with you, daddy, mommy. What you think is right is you. What I think is right is me. They will begin to think in this way, and you must then explain the second part. If everybody decide for themselves what is right, it becomes subjective, it becomes specific to each person. Then that means that what is right will change from one person to another person. Right then becomes constantly changing. If the rules of what is right and what is wrong is always changing, no one can survive. No one can operate in this kind of environment when right and wrong change all the time. This is something that you must remember, and this is how you explain to especially the teenagers among us. So there is always a standard that doesn't change, that is right all the time. That's called absolute. And in the Bible civility is the absolute standard that we ascribe to. Jadi yang kedua adalah kalau setiap orang yang bisa tentukan benar atau salah, tentunya akan banyak sekali kebenaran. Demikian juga anak-anak bisa menentukan berpendapat, saya pun bisa menentukan standar yang benar dan yang salah. Dan ini membuat subjektivitas yang sangat besar, sehingga apa yang benar akan terus berubah. Jadi tidak pernah ada konstan yang kebenaran itu. Makanya kita mengenal ada standar yang mutlak, yaitu Alkitab. Nah, jadi Alkitab, firman Tuhan memberikan standar kebenaran, sehingga ini absolut membuat kemutlakan atas kebenaran tadi. Maybe Dorcas, if you can give example also about this topic, what example when moral relativism in the practice, yeah? In parenting practice. In parenting practice. Okay. For example, for young children, for example, you tell them, oh, why I cannot pluck the flower from the garden? I want to pluck this flower. Then you tell the child, no, if you pluck this flower, then the person coming behind you will not be able to enjoy this flower. But mommy, there's still so many flowers around. I'm only taking one. Then that's when you tell them about the example of a gummy bear.
if somebody give you a packet of 100 gummy bear and you give it to your sister, and you tell the person tells your sister, this packet of 100 gummy bears is for you to share with you. So your sister take the pack of 100 gummy bears, but before she find you, she started eating already. Is that right or wrong? Oh, it's not right. Why? Because we're supposed to share the 100 gummy bears, but there's still so many. The older sister is only eating 5 from there. Then she shares, or she's eating 10 from there. She shares the 90 with you. There's still so many. That's enough for you. That is wrong. That is wrong. For family from Sahabat Kristus, this is relate to the curriculum that we learn. Pakai bahasa Indonesia lupa. Untuk parents dari Sahabat Kristus ini sangat berhubungan sekali ya dengan kurikulum kita tentang Anania Safira ya. Tadi ada satu contoh kalau misalnya memberikan permen, kemudian permen itu diambil sedikit saja ya, 100 permen misalnya mesti sharing, berbagi kepada kakaknya atau adiknya, tapi kemudian diambil cuma 5 padahal kan ya masih banyak gitu. Itu nggak benar. Kita mesti ajarin anak-anak bahwa itu nggak benar. Atau misalnya dengan bunga, cuman petik bunga 1 kok, masih banyak bunga yang lain gitu ya. Kita mesti ajarin anak kita yang mana yang benar, mana yang enggak. Another example would be telling lies, white lies. Many people say that, oh, it's a white lie. You just, it doesn't hurt anyone. It's okay to tell white lies. And this is called the standard that they change. So long as we do not harm people, it's okay. I use this as an example. I'm baking you an apple pie. Okay, it's a very beautiful apple pie. So I spent the whole afternoon and the children could smell the fragrance as the apple pie is being baked. So the children all come and you cut the apple pie, you put all on the plate. And just when the children was about to eat it, you tell them, oh, wait, before you eat, I want you to know what I put into the apple pie. I put the cinnamon, I put the sugar, I put very good apple, and I put just a little bit, a small tiny bit of poo. Just a little bit, a tiny little bit of poo into the apple pie and mix it together. Okay, it doesn't see it. Now you can eat. Would you eat it? And all the children will push the apple pie away. That's the same. If you say, I'm just telling a little white lie, it's no big deal. Is that correct or wrong? Ya. Yang lainnya adalah contoh tentang bohong putih ya. Iya. Ya. Contohnya misalnya kita mengatakan cuman bohong sedikit kok, nggak apa-apa kan, bohong cuma sedikit. Contohnya seperti misalnya kalau saya bikin apple pie, tapi waktu itu apple pie saya nggak pakai poo ya. Kita bikin apple pie yang enak sekali kita buat anak kita ya. Terus kita bilang sama anak kita pas udah jadi apple pie-nya udah enak banget, terus kita bilang di dalam apple pie ini mama taruhin cinnamon, apel, gula, dan sedikit sekali, cuman sedikit gitu ya, kotoran manusia atau kotoran apalah gitu ya Bu ya. Pasti anak-anak akan segera menyingkirkan dan nggak mau makan. Nah, itulah contoh dari white lies atau bohong putih sedikit, tetapi itu menghamiri adonan. Another example is packing the room. I asked a group of parents because a lot of teenagers says, "Why must I make my bed? I will be messing it up tonight again. What's the difference? I don't have to make my bed." So I told them, you need to make your bed because you are a good steward. If you take care of it, then people will know that the owner takes care of it. But if you don't take care of your bed, then people will think that the owner doesn't take care. And then suddenly one parent told me, I don't know why you're making such a big deal about making up the bed. I don't require and do not insist my children make up the bed. I told them, you only need to make your bed if somebody comes. Only when people come to the house, then you make the bed. Other than that, you don't need. So when they say that, we have to know
what is something wrong with this? There's something wrong with this. What's wrong with it? It doesn't seem that bad, but what is the moral standard that they have violated? So I asked my two daughters, and my older girl came up with this answer. Number one, when you say that you only require your children to make the bed when people are coming, by that alone, you are telling me that making the bed is something good. That's why you want people to see it. So making the bed is good. That's one. Two, when you say that you do not insist your children to make the bed if they don't want to, that means you're saying that even if it's something that's right, even if it's something that's good, so long as your children don't want to do it, you won't insist. Three, you are then only putting up a front for people to see. When no one sees, you won't do it even if it's the right thing. Ya, jadi contoh yang lain adalah make the bed itu maksudnya beresin tempat tidur ya. Saya tadi pikir-pikir bed apa no bed. Jadi beresin tempat tidur. Waktu kita anak-anak nggak mau beresin tempat tidur, hanya mau beresin tempat tidur kalau ada tamu. Itu apa yang sebenarnya sedang kita ajarkan. Kalau kita biarkan anak-anak hanya membereskan tempat tidur hanya kalau tamu datang, gitu ya. Ya. Ya, yang pertama adalah kalau orang datang, kami ngomong. Ya, kalau kita mempunyai standar, seandainya ada orang datang, baru anak-anak suruh beresin tempat tidur supaya rapi. Standar moral kita. Standar moral kita, ya. Jadi karena itu membuat anak-anak berpikir, oke, make up bed, membereskan tempat tidur adalah hal yang baik untuk dilihat orang. Itu betul, satu. Tapi yang kedua, kalau kita nggak insist, padahal itu bagus, tapi kita nggak insist, anak-anak akan mempunyai pemikiran itu hanya untuk show, hanya untuk memperlihatkan, memamerkan kebaikan, padahal itu yang baik. Kalau yang baik, kenapa kita nggak insist gitu ya? Kalau yang baik, kenapa kita nggak paksa anak-anak ataupun kita tidak mengajarkan mereka, tidak mendisiplin mereka untuk melakukan, untuk punya kebiasaan yang baik seperti itu? Yang pertama, membereskan tempat tidur itu benar. Kedua, kenapa kita tidak mengajarkan anak-anak kalau kita tahu itu benar ya. Yeah. Kemudian ketiga, kita kalau misalnya seperti itu, kita biarkan dia membereskan tempat tidur hanya kalau ada tamu, artinya kita sedang mengajarkan hanya melakukan sesuatu kalau dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, nggak perlu. Itu kalau di Indonesia, bahasa Indonesia dibilang manipulasi, ya. Jadi manipulatif. Is that right, Lukas? Manipulatif, ya, manipulatif in order to show off to the people. The third one. Huh? And we didn't teach them integrity like that, ya. Ya, kita tidak mengajarkan integritas, ya. Oke. Ya, Dorcas, are you done or we move on to next question? Ya. Well, the other part I want to talk about is this slide here. How do we get values and virtues that our children will want to do it? It's not by lecture. It's not by scolding or by just training. It's usually by telling story. And that's what I've been doing since the beginning. You see, I keep telling you stories. You can remember the stories. Stories I learned from Jesus. Jesus always teach using stories. Children remember story, people remember story better. So especially when you're teaching values and ideologies, use stories. Games is another very, very good way. You play games. Through playing games, you teach them to observe rules. Through playing games, when they cheat on the rules, you must have consequences, so they know that if I break the rules, I lose a chance. Games is another one. Intentional activities, you purposely organize outings, organize to go and give out food to the poor, organize to help cleaning up the neighborhood, things like this, so that they learn the value. They learn the value of food, they learn the value of cleanliness, and when they have to do the cleanup, they are less likely to dirty places. Modeling how we live out in our own life. If we talk one thing and we do another thing, the child won't listen to what you talk. They do what you do.
Movies is another great way. You watch movies because of the short 2 hour you're watching, you go through all the deep roller coaster of emotion, excited, sad, angry. And those are good experience for them to talk about some main message. And of course, your family identity. Who are you? What is your core value as a family? If you identify with that, if they are proud of the family, they will want to uphold it. Oke. Jadi bagaimana caranya orang tua bisa mengajarkan nilai-nilai ataupun kebajikan tadi yang sangat berarti kepada anak-anak kita. Ya, caranya adalah salah satunya adalah melalui bercerita pengalaman, bercerita berbagai hal. Anak-anak ingat melalui cerita. Yang kedua dengan bermain bersama-sama. Jadi dengan bermain biasanya kita mesti mesti memberitahu aturan mainnya di awal. Kita mesti meminta anak-anak untuk belajar tidak cheat, tidak curang, ya. Karena ada konsekuensi kalau mereka curang. Kemudian kita juga bisa mendesain, melakukan aktivitas intensional, aktivitas di luar bersama anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu di Sahabat Kristus, kami sering mengadakan, kalau bukan pandemi ini, masa pandemi kita sering mengadakan aktivitas ini. Misalkan ada father and kids, ya, mother and daughters, itu untuk membuat ada interaksi antara orang tua dan anak-anak. Nah, contohnya apa? Misalkan membersihkan lingkungan, menyediakan makanan untuk komunitas di dalam masa pandemi ini, masak bersama-sama, ya. Dan itu membuat anak-anak bisa mempunyai orang tua bisa mempunyai satu kesempatan untuk memberitahukan nilai kebajikan kepada anak-anak itu. Apa itu? Ya, kemudian yang lain lagi yaitu melalui contoh hidup. Jadi kalau kita ajarkan satu hal, tetapi kita lakukan hal yang berbeda, tentunya ini sangat sulit untuk menjadi role modeling atau contoh hidup. Ya, jadi saya baru di sesi saya juga saya bilang banyakkan anak-anak itu malah menangkap apa yang kita lakukan lebih. Ya, jadi sangat penting memberi contoh hidup atau melalui cerita nonton film bersama. Jadi nonton film bersama kita bisa membahas apakah nilai-nilai pesan dari film tersebut. Ya, sehingga kita bisa berdiskusi khususnya dengan anak-anak yang besar, kita bisa mendiskusikan tokoh-tokoh tertentu. Dengan keragaman emosi dan perasaan yang ada. Ya, dengan keragaman emosi dan perasaan yang ada. Kemudian ada juga identitas keluarga. Ya, identitas keluarga. Jadi dengan identitas keluarga kita yang makin tebal, yang makin jelas, yang makin nyata, identitas keluarga yang melayani, yang membantu orang, yang mengasihi, yang baik hati. Dan ini membuat anak-anak melihat contoh dan juga menjalankan hidup sebagai satu keluarga yang beridentitas. Can I ask a question, Dorcas? Yeah, related to the games, you said that in games we teach children not to cheat, and also maybe not to bully others. Yeah. Now we have discussion a little bit last time regarding to the curriculum in Sahabat Kristus about bully. Sometimes we think that bully is fun, and how to make a difference between what do you call it, bercanda, making a joke or something that we children can play with, and bully itself. And also when children play with the family, with the father, for example, can father also cheat to make it fun? I mean, papa curang gitu ya, kan kadang-kadang ya di dalam anak-anak main, bagaimana membedakan antara main bercanda sama bully itu apa sih ya? Perundungan ya. Dan kemudian bagaimana apakah kalau papa curang-curang untuk lucu-lucu itu boleh? Apa justru itu mengajarkan anak untuk cheating, untuk curang? Okay. Karena kami juga begitu. And when we tell jokes, when we make a joke, there's a rule because civility require us. We can only tell joke if we are the joke. To make people laugh,
we make it by making ourselves look silly. If I am the joke, I'm making the joke on myself, that's okay. Like for example, I always tell people, I'm a very, very tall girl. I'm very, very tall for a Chinese girl. So when I was growing up, all the boys were shorter than me. So when I go to party last time when I was 15, 16, 17 years old, all the boys don't dare to dance with me because they're all shorter than me. And they say that if you dance with Dorcas, you have to dance like that. So you see, I make myself as a joke. And the reason why I do that is to let people, I let my children know about my experience and all that. It's okay to joke if I make myself as a joke. It's never okay to joke and make somebody else a joke and laugh at somebody. That is not acceptable. Semoga guru-guru sahabat Kristus dan orang tua sahabat Kristus ada di sini ya. Karena ini penting. Tadi Dorcas mengatakan kita hanya bisa bercandaan gitu ya, membuli diri kita sendiri. Jadi jangan bercanda, membuli, ngeledek ya, ngeledek, nggak boleh ngeledek orang lain. Tapi mesti kalau mau lucu-lucuanlah ngeledek diri kita. Jadi misalnya Dorcas, dia lucu-lucuan dengan mengatakan saya itu tinggi banget gitu, sampai kalau cowok mau dansa sama dia mesti angkat tangan begitu gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Terima kasih. Thank you Dorcas for that answer. And then the bullying is not allowed. Bullying means that you are having an advantage. You are stronger and an advantage over somebody else, and you act upon and use this advantage to suppress somebody. That is never allowed because the biblical mandate is the strong shall protect the weak. That when you're strong, you're supposed to help defend the weak, defend the defenseless. That's the requirement of the biblical mandate. So bullying is never allowed. Bully itu nggak boleh, perundungan sama sekali tidak boleh. Baik tidak boleh dilakukan oleh siapapun untuk anak-anak Tuhan. Karena bully itu mengambil keuntungan dari orang lain, take advantage. Yang lebih kuat mengambil keuntungan dari yang lemah. Padahal perintah dari Alkitab adalah yang lebih kuat harus melindungi yang lemah. Jadi sama sekali tidak boleh, bully sama sekali tidak boleh. So in fact, if you are stronger, if you are more intelligent, if you're more talented, much is given, much is required. You must use your strength, your intelligence, your skills to help those who do not have it. Sometimes culturally, Dorcas, parents or teacher can ask, is it allowed, for example, when somebody have a birthday and then they pour out the water upon the birthday boy, the birthday girl, is that categorized as a bully? Or we hide something as a property of others just to make fun, and our friend will try to find and then get confused. Where is my slipper, for example? Is that okay? Just to make fun, just to have fun, just to laugh about that. I know what you're saying. I tend to try not to do that or encourage that, because all of us are human and we are sinful. We will cross the line and become a social pressure that even though I'm suffering, but because everybody say this is fun, I, the victim, still have to laugh with everybody. Yeah, so that alone, not everybody is wise enough to know the limit, how much to go. So from there alone, I will try to discourage and help everybody not to do that, so that we don't create a culture. Okay. Jadi Dorcas mengatakan tidak dianjurkan untuk melakukan tersebut karena kita orang berdosa dan kadang-kadang suka jadi menerobos batas gitu ya, cross the line. Diharapkan tidak di-encourage, tidak didorong anak-anak lakukan itu. Kita lanjutkan. Dorcas, may we move to the next question? The next question is how to define family identity. Could you give us the key steps to build the family identity?
Because I think this is related to your session also in God's way. So that's one of the questions. Step number 1, daddy, mommy must establish that you want a family identity. You don't just live day to day. You actually intentionally say, I want to create an identity that is representative of who we are. So number 1, you say you want. Number 2, all right, so what is the identity? Identity is always built on values, principles, and virtues. So the starting point of building identity is you have to start selecting what are values, principles, virtues that you find you like and you want to identify, you want to say, that is me. Like integrity, that's me. So you list one at a time. Usually I would recommend you start off with maybe 10 or 5, and then you start doing activity day to day at home, month to month, talk about it in your devotion, read story about it. You build one virtues a day, a month, slowly defining it, what it looks like first. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana kita membentuk satu identitas keluarga? Banyak sekali yang nanya kami. Jadi bagaimana step-step, langkah-langkah untuk membangun identitas keluarga? Dorcas memberikan beberapa step. Yang pertama, papa dan mama, ayah dan ibu harus punya kemauan untuk bangun identitas tersebut, tentunya ya. Ini sangat penting. Terus yang kedua, coba mulai pilih ayah dan ibu, papa dan mama mulai berdiskusi, nilai, prinsip-prinsip ataupun virtue itu nilai juga ya. Jadi apa yang menggambarkan siapa diri kebajikan ya. Jadi kebajikan apa yang menggambarkan diri Anda. Apa yang kamu mau keluarga Anda itu dikenal dengan value tadi, dengan prinsip tadi, dengan kebajikan tadi. Kita coba pilih 5-10 katanya. 5-10 sifat, sikap, nilai yang mau dikenal keluarga kita itu sebagai keluarga yang baik hati, atau keluarga yang sopan, keluarga yang ringan tangan, mau rela membantu misalkan ya. Nah, kalau kita sudah pilih, ini bagus sekali menurut saya ya. Yang pertama, kalau kita sudah pilih itu, coba buat satu program untuk bercerita 1 minggu itu tentang kebajikan. Apa itu kebaikan hati? Dan kasih contoh role modeling. Kemudian buat games atau buat aktivitas di luar yang menunjukkan kebaikan hati. Sampai anak-anak mengerti ini kebaikan hati. Ya, nah itu kurang lebih yang Dorcas katakan. Ada lagi anything else, Dorcas? For you mentioned the step 2 already. Yeah. So the first one is you decide and you start selecting the value. The third step is values, principle, precepts are often abstract idea. Kindness, integrity, all these are abstract idea. So find ways to convert it into something that's concrete, like the character first. I don't know if you have heard of this. Character first, they have 28 to 30 different character values. And for every one of the character value, they give 5 actions, 5 behavior that represent this character. For example, attentiveness. The 5 I wills for attentiveness is I will sit and listen when someone is speaking. That's the first I will. I will look and stand up straight. That's the second I will. So on and so forth. I will think and ask the right question. That's the third I will. So in every one of the principles, parents, you don't have to create it yourself. Find curriculum, but as each value comes, remember to create activities, behaviors that is representing, that help the child to say, I am being attentive, I'm being kind. When I do this, I'm being loving, I'm being generous. So you help to list out actual concrete activities so that the child can act it out. Jadi jawaban yang langkah yang ketiga, jadi yang pertama tadi tentukan identitas apa yang kita mau, nilai apa, kebajikan apa, dan prinsip apa. Kemudian
kita mulai diskusikan itu dan kita mulai melakukan cerita dan lain-lain. Tetapi Dorcas menyadari yang ketiga ini, semua itu banyakkan abstrak. Jadi dalam arti misalkan integritas, kebaikan. Nah, itu membuat hal-hal yang abstrak ini mesti diterjemahkan oleh orang tua supaya anak-anak mengerti, supaya mereka bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan begini, attentiveness, ya. Jadi ada karakter first, itu mengajarkan 28-30 karakter dan nilai, dan mereka menerjemahkan di dalam tindakan nyata. Misalkan salah satunya adalah atentif, memberi perhatian penuh. Ya, itu salah satu sikap. Waktu memberi perhatian penuh, dia akan duduk dan dengar baik-baik. Atau yang kedua, kalau dia menyapa, melihat pada orang, matanya harus melihat kepada orang tersebut. Jadi bukan matanya ke sana kemari, itu nggak atentif. Kemudian yang ketiga, coba mulai, kalau ada orang berbicara, ada orang menyampaikan sesi seperti ini, mulai berpikir dan coba mulai berani untuk bertanya pertanyaan yang tepat. Nah, itu juga salah satu membuktikan ataupun menggambarkan, menjabarkan apa itu attentiveness. That 4 is the one that's most challenging. We have to ask ourselves, what is the family identity other than the values? What is the values for? Why must I be polite, kind, and all that? For what? What am I doing as a family? So in my household, for example, one of the key identity that we have is hospitality. We always welcome people to our home. But why do we welcome people to our home? For what? Just to have fun? No, it's because we found that one of the key identity of our family is we are a house, a family that become a refuge for people to come, become a place where we can give people direction, give people truths for them to find God. That is our family identity. So under this big direction of what we are doing for God, out of that you build and you accumulate the core identity in order to receive people, give people direction and truth so that they can find God. Hospitality will be one of the key character we must have. Knowing God, knowing His pattern, knowing His truth will be another key character that we always have. So all this is for the bigger picture of what am I doing? What is my calling as a household, as a family? That is your ultimate identity. Jadi yang angka keempat yang paling sulit adalah apa yang kita bisa lakukan sebagai satu unit keluarga. Menjalani ataupun memberikan warna ataupun melakukan sikap ataupun identitas tersebut, nilai tersebut bersama-sama. Misalkan Dorcas di rumahnya, dia mempunyai identitas keluarga yang ditetapkan hospitality. Hospitality itu bahasa Indonesia keramah-tamahan. Keramah-tamahan. Bantuin yang lain nih, Pak. Keramah-tamahan, ya. Keramah-tamahan ya. Ya, jadi keramah-tamahan. Jadi kita Ibu Dorcas punya dan mengajarkan anak-anaknya untuk selalu menerima orang di rumah dengan ramah tamah, dengan sukacita, dan dia mau rumahnya menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang datang yang butuh direction, butuh arah hidup, butuh mengenal Tuhan, butuh mengenal kebenaran, dan dia mau rumahnya itu dipakai dan anak-anak dia dan anak-anaknya selalu welcome orang, menyambut orang dengan senang hati, dan orang itu yang datang ke rumahnya akan merasa diterima, akan merasa selalu diterima dan sangat ramah orang yang di rumah itu. Jadi mengundang orang bukan hanya untuk senang-senang aja, gitu ya. Ya. This is very crucial. Your final calling as a household is your identity, and from here your child also begin to fit and find and discover their individual calling. Like my two daughters, we have this overarching identity of directing people towards God. So my two daughters, based on this, they built their own calling. So my oldest daughter is in filming. She produced video to take the media for the Lord, using media to influence people. My younger daughter is the same.
She's in journalism. She also wants to claim back the media so that they can direct people back to God. So you see, from this big picture, all their life decision, what course to take, which university to go, why they want to do this and not that, all become fitting in, and there's an end purpose. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini, identitas dari rumah tangga kita itu akan memberikan gambaran yang besar untuk anak-anak kita ke depannya. Gitu. Jadi misalnya contohnya anak-anaknya Bu Dorcas yang pertama itu bergerak di bidang perfilman dan yang kedua di bidang jurnalisme. Dan mereka mengenal panggilan hidupnya dan tahu identitas dirinya dan mengetahui apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka mau kerjakan berdasarkan panggilan kehidupannya. Dorcas, okay, please continue. One more question after this. Yeah, this is crucial because the end purpose for them to run the race, often I find that this is the one of the major struggle with our young people this day. Mommy, Daddy, please give me a dream that's worth dying for. I don't want to keep on studying, passing exam, and then I don't know what I want to do at the end of my graduation. So that then if I don't have the end purpose, God then becomes something that I fit into my schedule rather than God become the ultimate big overarching dream that I have. Jadi ini sangat penting sekali anak-anak mengetahui akhir daripada tujuan hidupnya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang mereka sangat bergumul sekali dengan melihat apa sih kehendak Tuhan akhir dari tujuan hidupnya. Anaknya Dorcas juga bertanya, Mami, apakah impian saya yang dimana saya bisa menjalani hidup saya mati untuk itu gitu ya, kira-kira begitu. Saya rasa untuk teman-teman orang tua dari Tura, kemarin ini sangat inline sekali ya dengan apa yang kita bicarakan. Jadi bukan hanya profesi saja, tetapi identitas keluarga kita itu penting untuk menolong anak-anak mempunyai end purpose of their life. Dorcas, I think this is due to the time, I want to ask the last question before I will turn to my committee. The last question is related to your last statement. Many tolerate the millennials' impoliteness currently. It means because they feel the current situation, the current aging, the digital Babylon, is common for the kids. It's not polite as before. So it's many people tolerate on this issue. How to react for this common problem or accepted or tolerated situation that our youngsters are okay, not so polite as before. What do you think? Let me translate the question. Banyak yang bilang ketidaksopanan memang menjadi gaya hidup milenial saat ini. Mereka memang berbeda kok, jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi bagaimana pendapat Ibu Dorcas? Apakah pengaruh generasi ini? So how to react for this common problem everywhere? Yeah. Yes, please Dorcas. Biblical values back again. God has a lot of values that is permanent and doesn't change. One of them is love is not rude. It's a very basic principle. So if this is someone that loves me, this person will choose not to be rude. That's the first principle. Second principle is especially for younger person towards an older person. This is very, very crucial. In the Bible, it says that we must rise up to the gray hair. The Bible has many verses that equates respect and honoring the aged on the same level as respecting God. When you honor the aged, you're honoring God. Third, honoring and respecting your parents. It is the only commandment in the 10 Commandments that comes with a promise. Also in the Bible, there are many verses that says the children who are disrespectful, not honoring their parents, their eyes will be gouged out. That's how serious God views this. Now, if we put everything into perspective, that means in God's view, according to God's pattern, being respectful, being polite, especially to authorities, is
very, very important in God's will. So if I put it in that perspective, can the millennials get away? Do we want to let them get away being rude? Just because they say that they're millennials does not excuse them from God's absolute principle and precepts. Ya, jadi jangan Dorcas tidak setuju dengan pandangan itu. Kenapa? Karena memang Tuhan mengajarkan hal yang sangat berbeda. Alkitab mengajarkan hal yang berbeda, bahwa dunia ini diciptakan bukan dengan rude, kasar, ya, dengan kekasaran, dengan orang yang berbuat seenak-enaknya. Tapi firman Tuhan sangat jelas, siapa yang mengasihiku, dia harus mengasihi orang lain, dan dia harusnya tidak menjadi kasar dengan orang lain. Dan juga firman Tuhan juga menggambarkan bahwa kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, dengan yang rambut putih, gray hair, kita harus berdiri menyampaikan hormat kita. Ya, jadi setiap orang yang melihat, bertemu dengan orang tua, orang yang lebih tua, dia harus memberikan respect-nya. Ya. Dan juga firman Tuhan sangat jelas, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi Tuhan memberikan juga firman, hormatilah mereka yang mempunyai otoritas atas kamu. Hai hamba-hamba, hormatilah tuanmu. Ya, dan hormatilah pemerintah. Dan ini membuat sangat penting firman Tuhan itu untuk kita menunjukkan kesopanan, menunjukkan respect kita pada mereka yang mempunyai otoritas. Sehingga orang tua kita mempunyai tugas yang sangat penting. Karena Tuhan memberikan firman yang sangat tajam untuk hal ini. Katanya anak-anak muda yang tidak honor, tidak menghormati, tidak memberi respect, matanya bisa dicocok dengan gagak. Ya. Jadi bisa digigit dengan gagak. Digigit apa itu ya? Dipatok. Ya, dipatok dengan gagak. Jadi hati-hati, katanya itu benar-benar firman Tuhan sangat jelas. Serius. Sangat serius. Sehingga sangat penting untuk sopan dan polite. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita dan diri kita juga mengexcuse, memberikan mentoleransikan atau membiarkan ini terjadi kepada anak-anak kita yang masih muda ini. And you remember I mentioned earlier, when God created the universe, there are principles that He used, and if we operate according to His principle, we'll find success. Being respectful, being polite is part of the principles that God used to establish this. God wants us to live in a society together with other people. Love God, love your neighbor as yourself. These are the two anchoring pillar principle. Love your neighbor as yourself, prerequisite love is not rude. So, if that's God's principle, if your millennial choose not to operate according to God's principle, then success will not be theirs. They will not find success in life. They can be very intelligent, talented, but if they refuse to learn to be polite and respectful, there is a limitation to how far they can go. This will be your motivation to want to train and inculcate this value into them. Jadi tentunya firman Tuhan sangat jelas memberikan guidance, memberikan petunjuk. Cintailah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihlah orang lain, ya seperti dirimu sendiri. Jadi ini sangat jelas bahwa Tuhan mau kita hidup dengan sopan, dengan ramah, dengan baik, dengan penuh kebajikan, dengan prinsip standar nilai di dalam society kita. Karena Tuhan sudah memberikan satu pengarahan, kalau kita tidak melakukan itu dengan baik, maka kita tidak bisa melihat anak-anak kita akan sukses, anak-anak millennials kita akan sukses di masa yang akan datang, kalau mereka tidak memegang prinsip-prinsip, tidak mempunyai standar, tidak mempunyai value, tidak mempunyai kebajikan di dalam hidup mereka. So thank you, Dorcas. I think I would like to give to the floor. Maybe they have some question, yeah, because this is the question that I have before. Do I still have time? Apakah saya masih mempunyai waktu, Doni? Boleh Pak, 5 menit. Ya, ada pertanyaan dari floor. There is a question. Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia terus bahasa Inggris.
Oh ya, yang pertama dengan ditanamkannya family values, apakah anak menjadi kaku dan sulit menyesuaikan diri dengan orang lain dalam bekerja dan ketika nanti di rumah tangga. Dan juga ada pengalaman orang tua yang anaknya komplain kepadanya karena merasa keluarganya nggak fun, terlalu banyak peraturan, walaupun peraturan itu sebenarnya biblical, dan kadang-kadang value atau nilai-nilai dalam keluarga kami itu berbeda dengan yang lain gitu ya. Bagaimana respons dengan bijaksana? So Dorcas, there is a question. Is that if we put too much in building family values in our family, will that make our child become rigid and cannot adapt easily to others in workplace, and also maybe when they become they build their own family? And there is also a experience that a daughter said that her family is not fun because there are many rules. Even though it's biblical, sometimes the values are different, strength in other family, how to respond wisely. And also they are too strict maybe in the working place, and they're becoming not, it's awkward. They become awkward in the, do you agree with that? And how do you, what is your opinion? The application, how we administer, how we train makes a lot of difference. One of the key ingredients about God, a pattern, a character of God, is God is very fun. How I know that is I look at the animals that God created. Some of the animals are so strange, so different. So God has a very unique sense of humor. He makes us laugh. He makes beautiful things. God loves beauty. So in the same way, the way we build our family, are you fun? Are you relaxed? Are you someone that you can talk to? You see the character of the Holy Spirit. It is a very gentle spirit. That's what the Bible says. The Holy Spirit is a very gentle spirit. So in the same way, when we do parenting, when we teach and train our children, we want to make it fun. We want to be a gentle spirit. When the children reach up to a certain age, you must transit from an authoritative parent to become an influencing parent. Once the child acquires the ability to think and reason, you must give them space to think and reason by influencing and not by dictating. You must, because the very essence of a human being is the right to choose. Even God gives us the right to choose to love him or not to love him. So for you, daddy, mommy, you must teach your children, give them the principle, and then equip them with the skill set to make choices on their own. And when they make mistakes, they choose bad choices, we journey with them. We do not condemn them, but they embrace the ability to make choices, to bear with the consequences of bad choices, and to rise up again to try again. Now, the way I describe all this, you want to ultimately see through this method, it is a child that's flexible. The child that is other-centered usually will not be rigid. Rigidity often is more of a personality. There are certain group of people who are often more anxious about following rules. There are certain personality that is more tending to not follow rules, depending on the packaging of your child and you. So if you find that you're very anxious, everything must follow according, your partner usually isn't. Between husband and wife, there's always one that is too direct opposite. That's why we attract each other. So if you find that perhaps you're too rigid, get somebody to give you feedback. Your peers, am I being a rigid parent? How do I change it? How do I modify the way I implement the teaching, the values in my home to make it more fun? Recognize that. And usually truth, God's truth is very, very attractive. And if I
embrace God truth as a person, normally the end outcome is a very attractive person. Seldom awkward. Because you're other-centered means you're socially very aware. Self-aware and aware of other people, very concerned with other people. This how people usually are not awkward people. Jadi memang untuk menerapkan aturan itu dua hal yang berbeda ya. Bukan berarti kita menerapkan aturan kemudian akhirnya menjadi rigid, menjadi kaku. Tapi sebenarnya kebenaran itu menarik kok. Dan Allah itu menyenangkan kok. Allah itu fun ya. Dia malah menciptakan binatang-binatang yang macam-macam gitu ya. Yang unik-unik menunjukkan bahwa Allah itu fun. Dan bagaimana orang tua menerapkannya. Ya, lanjutin sesuai catatan, cuma ngapal doang. Nah, jadi saudara, saya pikir saya sengaja saudara saya umpetin ke tas saya. Saya pengen tahu apakah Anda pintar banget ya saya pikir. Nah, ini salah satu contoh suami yang suka bully istrinya. Nah, boleh. Kalau mau ngejok terus kelemahan diri bukan kelemahan istri. Bapak Ibu sudah kami. Jadi untuk pertanyaan ini sangat baik ya. Jadi Dorcas menjawab tadi dia percaya bahwa Tuhan itu sangat menyenangkan. Karena dari ciptaannya dia sering sangat senang dengan ciptaan Tuhan itu sering unik, sering membuat kita tertawa, membuat kita rileks ya. Dan Tuhan itu memberikan gentle spirit, roh yang lemah lembut untuk memberikan pengertian-pengertian di dalamnya. Jadi nggak pernah Tuhan itu kaku dan memberikan peraturan seperti itu, ya. Dan kita juga bagaimana mengajarkan anak-anak kita supaya mereka itu bisa berpikir, bisa memikirkan alasan-alasan. Jadi kita dengan mempengaruhi mereka, bukan memaksakan kehendak kita. Bukankah Tuhan kita juga memberikan hal yang sama, mempengaruhi kita? Roh Kudus Tuhan mempengaruhi kita sehingga memberi kemauan dan keinginan kita. Demikian juga kita bisa memberikan nilai ini, membuat anak-anak bebas untuk memilih virtue yang mana, tetapi waktu mereka masih kecil kita punya tugas mengajarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, kebajikan-kebajikan, dan kita harus mengequip, memperlengkapi mereka dengan cara-cara. Bagaimana cara untuk memilih, bagaimana cara untuk memutuskan, mengambil keputusan yang benar. Ya, jadi kemarin misalkan di Sahabat Kristus itu adalah salah satu cara membuat anak-anak bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Walaupun anak punya kemauannya sendiri, tapi orang tua yang bijaksana dia mau memberikan tools ini supaya dia tahu bagaimana cara memberikan tools supaya dia bisa berbijaksana, tidak memaksakan kehendaknya. Tapi hal yang sangat saya belajar hari ini yang Dorcas tadi sampaikan dengan bagus sekali, kalau anak-anak berbuat salah nanti waktu sudah besar, ini yang paling sulit tentunya untuk orang tua, yaitu apa? Embrace them, peluk dia, rangkul dia, jangan buang dia, jangan marahi dia, tapi dia udah punya tools dan dia mungkin the right and wrong itu mungkin tidak sejalan dengan kita. Ada kemungkinan? Ada, saudara. Waktu saat mereka salah langkah, mereka harus memikul konsekuensi atas salah langkah itu. Dan orang tua pasti sedih hatinya waktu melihat anak-anak ambil keputusan yang salah. Betul nggak? Nah ini saya percaya bahwa kalau dia salah, bagaimana kita berjalan bersama-sama. Jadi pembimbing kita, Pak Paul Gunadi, sudah banyak cerita tentang ini, bagaimana dia berjalan waktu anaknya memilih untuk tidak percaya. Bagaimana Pak Paul Gunadi dan istri Ibu Santi berdoa untuk dia. Dan saya percaya hal ini adalah membuat orang tua menjadi tidak rigid dan orang tua punya nilai yang kuat sekali. Dan rigid itu datangnya dari mana? Dari personality ya sebenarnya, yaitu dari personality ada kepribadian. Ada anak-anak memang yang terus punya kepribadian, tidak mau diatur, terus melawan aturan. Ada, ya, ada juga yang khawatirnya banyak, ada juga. Demikian juga suami dan istri katanya. Demikian juga ayah dan ibu. Ada yang terus menanyakan apa betul ini.
tidak percaya firman Tuhan seolah-olah dan terus mempertanyakan, dan ada suami-suami yang sangat kaku memberlakukan peraturan-peraturan di rumah. Dan waktu dia sangat kaku, bagaimana kita mau dengan rendah hati hari ini Ibu Dorcas mengatakan mau nggak belajar ya dengan pasangannya. Karena mungkin pasangannya punya virtue atau punya cara, punya tools yang lebih baik mengajarkan itu. Tapi kalau kita memaksakan diri kita yang kita udah tahu kita sangat kaku, mungkin anak-anak akan menangkapnya bahwa peraturan itu kaku dan tidak menyenangkan. Tapi mau nggak kita belajar seperti saya, saudara saya orang kaku tadinya, tapi saya bersyukur. Haleluya. I said Dorcas, I also be a very rigid, very strict, very disciplined, but I very thankful with my wife, yeah, who is not so rigid in order to teaching the values, ya. Nah, istri saya mengajar value dengan fun dan banyak kreativitas, dan saya pikir kenapa enggak kita belajar. Demikian juga saudara yang ikut sahabat Kristus, mungkin saudara tidak nyaman, kok sahabat Kristus begitu amat ya? Karena saudara tidak fun, ya. Nah, makanya mau nggak ikutin ya aturan-aturan ini. Dorcas, thank you very much. I think it's a very good and very insightful. Yeah. Thank you so much. So thank you so much, and I give it back to Donny or yes, Don. Silakan Pak Christian atau Bu Ana doa tutup dulu. Nanti ada pengumuman yang saya bacakan. Okay. So Dorcas, can I ask you to close in prayer for us? Can you pray? I like you to pray. Okay. All right. Okay, why don't we pray? Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama melayani bersama Dorcas. Kami mengucap syukur karena Tuhan juga memberikan hati untuk Ibu Dorcas untuk memberikan kepada kami banyak jawaban-jawaban. Hamba percaya Tuhan hadir di sini, Roh Tuhan memberi bijaksana pada Dorcas dan pada percakapan yang kami boleh mendapatkan berkat dari pertanyaan maupun dari jawaban yang luar biasa. Kami bersyukur karena orang tua yang masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan masih muda diberikan bekal sebelum kami mengalami banyak kesulitan-kesulitan di masa mendatang. Kami bersyukur kami hidup dengan pasangan yang berbeda, mungkin sangat beda sifat dan watak dan bagaimana menanggapi kebenaran. Kepribadian kami juga berbeda dan juga mungkin visi, misi, dan pandangan hidup kami berbeda. Tetapi justru di dalam keberbedaan hari ini kami bisa melihat Tuhan melengkapi kami. Tuhan menyempurnakan kami sehingga kami boleh mengajarkan pada anak-anak yang lebih baik. Izinkan kami berdoa ya Tuhan untuk pasangan-pasangan yang mungkin pasangan yang tidak seiman ataupun tidak sehati. Kami mau berdoa memohon pertolongan Tuhan berbicara kepada setiap pasangan-pasangan tersebut. Kalau ada yang mendengarkan hari ini lagi berbeban, lagi susah hatinya karena mempunyai pasangan yang sangat sulit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah pasangan mereka. Dan biarlah kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan Roh Kudus Tuhan di dalam hati setiap kami. Kami berdoa untuk kami yang belum mempunyai identitas keluarga yang jelas. Kami berdoa supaya hari ini pengajaran ini membuat kami ditegur Tuhan dan mau segera untuk memikirkan bersama pasangan identitas apa yang kami mau munculkan dari keluarga kami. Suara manusia bisa cepat berlalu dan cepat dilupakan, tetapi kami berdoa biarlah firman Tuhan yang kami baca mengingatkan kembali akan sesi ini dan menolong kami mempunyai hidup yang lebih terarah. Kami berdoa semua ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Once again, many thanks Dorcas for inspiring us so many. Dan juga terima kasih Pak Christian dan Bu Ana yang membantu menerjemahkannya untuk kami supaya kami bisa lebih memahaminya. Luar biasa Bapak Ibu, justru pada saat kita belajar GKGW bukan saya mengajarkan anak-anak tentang Kristus, tetapi kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai pemimpin-pemimpin keluarga, saya dan istri saya, kami dulu yang harus belajar bertobat, begitu ya. Banyak sekali yang harus diingatkan dan banyak sekali yang harus kami lakukan di dalam pertobatan kami mendidik anak kami. Nah, terima kasih Bapak Ibu, tapi sebelum bubar, ada beberapa pengumuman yang bisa kita simak bersama. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasakan hal ini menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat juga bagi pertumbuhan keluarga masing-masing dan juga pertumbuhan anak-anak, silakan Bapak Ibu yang mau mempersembahkan
bisa melakukan secara transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Silakan difoto atau di capture screen untuk bagian ini atas nama Yayasan Unika. Yang berikutnya adalah untuk Next Trabas akan dilakukan pada 19 September 2020. Pembicaranya adalah Ibu Charlotte Priyatna dan Ibu Ana Kartawijaya. Untuk pengumuman berikutnya, khusus bagi peserta seminar GKGW, mohon dapat mengisi form feedback yang sudah di-email dari Yayasan Unika. Silakan Bapak Ibu bisa cek emailnya, silakan dilihat di sana. Pendapat Anda akan membuat seminar-seminar ke depannya jadi lebih baik dan juga kita menjadi tahu apa yang perlu kami lakukan selanjutnya. Silakan diisi, dan pengumuman berikutnya adalah ini terkait dengan kompak yang akan menjelaskan lebih detail. Silakan Ibu Ana. Ya, Bapak Ibu sekalian, khususnya para alumni GKGW, kita sudah mengalami banyak berkat ya dari Tuhan. Dan banyak gereja-gereja yang saat ini ingin sekali melakukan pemuritan keluarga. Tapi mereka tidak punya mentor, tidak punya orang-orang yang cukup untuk mentor. Saya sangat memberikan dorongan pada Bapak Ibu untuk mempertimbangkan apakah bisa, mungkin bukan jadi mentor, tapi lebih ke arah menjadi family companion. Untuk mendampingi keluarga-keluarga muda di dalam kelompok-kelompok kecil di gereja-gereja, untuk mereka bisa memuridkan keluarga, belajar untuk menjadi orang tua yang kemudian memuridkan anak-anaknya menjadi murid Kristus yang setia. Nah, memang acara ini kerjasama antara Saat dan Yayasan Unika. Jadi juga kerjasama dengan gereja-gereja. Jadi kalau hari ini ada pemimpin gereja yang ikut serta, boleh mendaftarkan dengan Bit.ly Saat Kompak untuk hadir di Sabtu 12 September. Nanti setelah visi misi Sabtu 12 September itu, saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi tentang rencana kolaborasi pemuritan keluarga ini. Jadi gereja-gereja melakukan pemuritan keluarga bersama-sama, begitu ya, supaya kita bisa mempunyai derap yang sama-sama membangun generasi raih bintang, rencana ilahi di masa mendatang. Oke ya, jadi sekian saja. Sampai ketemu 12 September artinya. Enggak ya? Iya 12 September sebelum 19 September. Di mute. Oke, baiklah Bapak Ibu. Silahkan daftarkan diri, saya sudah menuliskan di chat. Juga nanti bisa, Bu Ana, ini memang khusus untuk gereja-gereja ya, bukan pribadi aja ya Bu Ana ya? Kalau alumni GKGW mau membantu menjadi mentor, mungkin bisa. Nanti saya akan siapkan pendaftarannya. Tapi sudah selesai 17 sesi ya. Oke, sip. Itu ada Bu, sebenarnya daftarnya udah ada, tinggal dipanggil aja orang-orangnya secara khusus ya. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya, bukan menemani ya, kesetiaan dan kegigihannya untuk belajar bersama. Hari ini adalah hari yang luar biasa, kita bisa belajar sekali lagi, diingatkan sekali lagi, yuk mari sama-sama kita bertobat untuk menjadi keluarga yang benar-benar mengutamakan Kristus, yang mengedepankan Kristus. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita tunggu lagi di tanggal berapa? 12 September. 12 September. Siap, selamat sore. Selamat melanjutkan akhir pekan bersama keluarga. See you.